वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सबक नंबर 3 को पढ़ाऊंगी। उर्दू गुलदस्ता बुक से एग्ज़ाम से मुतालिक इस पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखना भी बताऊंगी। इसके साथ ही एक बात और बताना चाहती हूँ, जिन बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी एंड टाइम पर होती है तो उन बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो में इस बुक के पूरे 10 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक साथ एक ही वीडियो के अंदर अपलोड किए हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, पर ज़रूरी है कि सभी बच्चे पहले कहानी को पढ़ें फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर करें ताकि एग्ज़ाम की 100% तैयारी हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको इस सबक को पढ़कर बताऊंगी ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक आप हर क्वेश्चन को आसानी से कर पाओ। सबक का नाम है परी का वरदान। कहानी कुछ इस तरह से है। बहुत ज़माना गुजरा, दूर जंगल में एक लकड़हारा और उसकी बीवी रहा करते थे। लकड़हारा यानी कि लकड़ी काटने वाला। उनका एक छोटा सा झोपड़ा था। लकड़हारा बहुत मेहनती था और अपनी मेहनत से वे लोग अपना घर चलाते थे। उनके पड़ोसी बहुत अमीर थे और ऐश की ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन लकड़हारा और उसकी बीवी को अपने गुजर करने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत काम करना पड़ता था। एक दिन लकड़हारा आग के सामने बैठा हुआ अपने हाथ सेक रहा था। उसकी बीवी मोज़े बुन रही थी। दोनों अपनी किस्मत का तस्करा यानी कि अपनी किस्मत के बारे में बातचीत कर रहे थे कि वे किस कदर मेहनत करते हैं पर फिर भी गरीब है। लकड़हारे की बीवी अमीर बनना चाहती थी। उसने कहा, अगर मेरे पास भी सब कुछ होता जो मैं चाहती हूँ तो सब पड़ोसियों की तरह अच्छी ज़िंदगी गुजरती। हाँ, ये तो है। उसके शोहर ने कहा, अच्छा होता है कि हम परियों के देश में होते, एक परी हमें मिलती, हम उससे अपनी बहुत सी ख्वाहिशात का तज़किरा करते यानी कि उस परी को अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात बताते और वे हमें सब कुछ दे देती। बीवी बोली, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हमें परी मिल जाए। लकड़हारे की बीवी के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि एक खूबसूरत परी सामने आकर खड़ी हो गई। तुम मुझे याद कर रही थी, मैं हाजिर हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं वादा करती हूँ कि तुम 3 मरतबा जो ख्वाहिश भी करोगी वे ख्वाहिश पूरी की जाएगी। ये कहकर वे परी गायब हो गई। लकड़हारा और उसकी बीवी हैरान थे। जो बात मजाक में कह रहे थे वे सब सच हो गया और उनके सामने ये सवाल था कि अब वे क्या ख्वाहिश करें, यानी कि परी से क्या 3 चीज़ें मांगे। बीवी बोली, अगर तुम ये सब मुझ पर छोड़ दे तो मैं सोच कर बताऊंगी कि क्या मांगना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि दौलत से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। ये दौलत इंसान को बड़ा बना देती है। ऊंची सोसाइटी में शामिल होने के लिए रुपये की बहुत ज़रूरत होती है। वाह, ये भी कोई बात हुई। तुम अमीर हो गई तो बीमार हो सकती हो, नौजवानी में मर सकती हो, डाकू तुम्हारी दौलत चुरा सकते हैं। इसलिए अक्लमंदी है कि इसमें है कि हम सेहत व सलामती और लंबी उम्र की ख्वाहिश करें। अगर अब हम गरीब हैं तो लंबी उम्र का क्या होगा? क्या मैं पूछ सकती हूँ, हमेशा मुसीबत में गिरफ्तार रहेंगे अगर गरीब होंगे? और लंबी उम्र का क्या करेंगे, ऐसे किसने कहा था? लकड़हारे की बीवी ने लकड़हारे से। और लकड़हारे ने क्या कहा था कि परी से क्या ख्वाहिश करनी चाहिए? लंबी उम्र, सेहत और सलामती की दुआ करनी चाहिए। परी हमारे साथ ज़्यादती की है। परी ने हमारे साथ ज़्यादती की है। मुझसे तो वे 1 दर्जन ख्वाहिश पूरा करने का वादा करती तो कुछ बात बनती। मुझे तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, हम कल सोच लें और तय कर लें। जल्द आग जलाओ। बीवी ने लकड़ियाँ ली और आग जलानी शुरू कर दी। आग बहुत तेज़ जल रही थी। गैर शऊरी तौर पर उसकी ज़बान से यानी कि अचानक निकला लकड़हारे की बीवी की ज़ुबान से, क्या अच्छा होता है कि रात के खाने में कबाब होते। उसकी ज़बान से ये बात निकली ही थी कि कबाब सामने आ गए। लकड़हारे ने जब ये देखा तो सर पकड़कर बैठ गया। चटोरी औरत, तुम्हारे चटोरेपन ने ये दिन दिखाया। तुमने एक ख्वाहिश का गला घोट दिया। अब सिर्फ 2 बाकी हैं। मेरा जी चाहता है कि ये सब कबाब तुम्हारे ऊपर फेंक दूँ। जैसे ही उसकी ज़बान से ये अल्फाज निकले, कबाब लकड़हारे की बीवी के सर पर चिपक गए। ये देखकर दोनों परेशान हो गए और दोनों एक दूसरे पर गुस्सा करने लगे। प्यारी बीवी, मैंने जो कुछ कहा मैं कसम खाकर कहता हूँ बगैर सोचे समझे कहा। मैं इतना गुस्से में था कि तुमने एक ख्वाहिश को ज़ाया कर दिया। अब क्या करो?
میں کچھ نہیں جانتی، اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ یعنی کہ اس کی بیوی غصہ ہو گئی کیونکہ لکڑہارے نے ایک خواہش کو برباد کر دیا تھا، کیونکہ سبھی کباب اس کی بیوی کے سر پر چپک گئے تھے۔ اب وہ بہت ناراض ہو گئی تھی، تو کیا کہنے لگی کہ میں کچھ نہیں جانتی، اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ اب بھی ایک خواہش باقی ہے، یا تو اس خواہش کو مجھے کہنے دو ورنہ میں کھڑکی سے کود کر مر جاؤں گی۔ وہ جیسے ہی کھڑکی کے سامنے دوڑی، لکڑہارے نے اسے پکڑ لیا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ رک جاؤ، تم جو چاہو مانگ لو، مجھے کوئی مطلب نہیں۔ ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ کباب میرے سر سے الگ ہو جائے۔ کہتے ہی کباب زمین پر گر پڑے۔ پھر اس نے کہا، لکڑہارے کی بیوی نے، پری نے ہمیں بے وقوف بنایا اور اس نے ٹھیک ہی کیا۔ اگر ہم امیر ہو جاتے تو زیادہ پریشان ہوتے۔ سچ یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہے اس پر قناعت کر لیں، یعنی کہ اسی کے اندر خوش رہنا سیکھ لیں۔ اچھا چلو یہی کھا لو، لیکن اب ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں۔ یعنی کہ جو کباب تھے ان دونوں نے وہی کھا لیے۔ انہوں نے کباب کھا لیے اور سوچا کہ جو کچھ ان کی قسمت میں ہے وہی ان کا اپنا ہے۔ یعنی کہ اس کہانی کو پڑھ کر کیا شکشا ملتی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں ہمیشہ ہمیں خوش رہنا چاہیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ سبق کو پڑھانے کے بعد اس سبق کے کوشچن آنسر ہے کہ ایگزام میں آپ کو کس طرح سے لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، لکڑہارے کی زندگی کیسے گزر رہی تھی؟ جواب، لکڑہارے کی زندگی بہت پریشانی میں گزر رہی تھی۔ اپنے گزر یعنی کہ اپنے گھر کے خرچے کو چلانے کے لیے اسے رات دن کام کرنا پڑتا تھا۔ سوال نمبر 2، لکڑہارے کی بیوی نے کیا تمنا کی؟ جواب میں لکھو گے، لکڑہارے کی بیوی نے امیر بننے کی تمنا کی۔ سوال نمبر 3، لکڑہارا اور اس کی بیوی کیوں حیران ہوئے؟ جواب میں لکھو گے، لکڑہارا اور اس کی بیوی اس لیے حیران ہو گئے کہ انہوں نے پری کا ذکر کیا اور وہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سوال نمبر 4، پری نے کیا وردان دیا؟ جواب، پری نے یہ وردان دیا کہ تم 3 مرتبہ جو خواہش بھی کرو گی وہ خواہش پوری کی جائے گی۔ سوال نمبر 5، لکڑہارے کی بیوی نے کیا خواہش کی؟ جواب، لکڑہارے کی بیوی نے رات کے کھانے میں کباب ہونے کی خواہش کی، یعنی کہ کباب کھانے کی خواہش کی۔ سوال نمبر 6، ان دونوں کی خواہش کیسے پوری ہوئی؟ جواب، ان دونوں کی خواہش ایسے پوری ہوئی کہ لکڑہارے کی خواہش کے بدلے میں کباب اس کی بیوی کے سر پر چپک گئے، اور تیسری خواہش بیوی نے یہ کی کہ یہ کباب اس کے سر سے الگ ہو جائے۔ تو اس طرح ان کی تینوں خواہشیں پوری ہوئیں۔ سوال نمبر 7، اپنی خواہش کا انجام دیکھ کر انہوں نے کیا سبق حاصل کیا؟ جواب میں لکھو گے، اپنی خواہش کا یہ انجام دیکھ کر انہوں نے یہ سبق سیکھا کہ اگر ہم امیر ہو جاتے تو زیادہ پریشان ہوتے۔ تو یہاں سے یہ سبق بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ڈسکرپشن کے اندر میں پلے لسٹ کا لنک ڈال دوں گی، وہاں سے آپ کو سبھی چیپٹرز مل جائیں گے، اور ایک ویڈیو ایسی بناؤں گی، اس ویڈیو میں آپ کو اس سبق کے سارے ہی کوشچن آنسر ایک ساتھ مل جائیں گے، یعنی کہ 10 کے 10 چیپٹر ایک ہی ویڈیو کے اندر ڈالوں گی تاکہ آپ کو بار بار ویڈیو فائنڈ نہ کرنی پڑے۔ اب اگر آپ کو یہ چیپٹر اچھے سے سمجھ میں آیا ہو تو پلیز چینل ضرور سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا۔